mɛ min fɔ aw ye k'a gɛlɛya aw ma bi émission a nafa ka bon kojugu Irimer fanga bonyana coup d'état tun b'a fɛ ka kɛ jaw nɔ b'a la jaw nɔ t'a la Faransi de don Faransi tɛ kodɔnna welela a sigira a bɛ na kuma nka émission in mɔgɔw de fana bɛ yen mun t'a fɛ émission in ka lamɛn u b'a a signaler nka olu ka signaler min bɛ se ka bali a ye kari bila commentaire la dɔrɔn kɔrɔ Seydou Umar Traoré i ni ɲantuma Gandi n b'i fo n bɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ Ala fana fo ka Ala barikada ka Ala deli an ka jamana bɛ gɛlɛya mun na Ala de bɛ a bɛɛ ɲɛdɔn wa a bɛɛ nɔgɔyaba ye Ala de ye Ala ka o nɔgɔya amina yarabi malidenw jigi bɛ fɛn min kan ni u b'a fɛ Mali ka kɛ ten Ala k'o sabati Mali ye amina yarabi kuma minnu fana n'an bɛna fɔ jamanajɔ baaraw de don jamanajɔ kumaw de don an b'a lawuli ɲuman de kama Ala ka kɛ jamana nafalan ye amina 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 fɛn bɛɛ b'a den wolo nka kuma b'a ba de wolo siga t'o la Ala kana kuma ba don an da an k'o fɔ maaw ye amina 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 k'i yɛrɛ fo i ka wuli ka jɔ n'i ka cɛsiri la Seydou Umar foli fanba bɛ d'i ma k'i ka baara bila n'an y'i wele wagati o wagati k'a fɔ k'i ka na jamana kɔnɔdenw b'a fɛ k'i kumakan mɛn i b'i ka baara bila ka na foli fanba bɛ d'i ma tabarikala kɔrɔ jamana kɔnɔdenw kunna sirilen dɔ bi ka sababu kɛ mun farala ɲɔgɔn kan colonel cɛ 5 n'o ye son excellence colonel Assimi Goïta Sadio Kamara Modibo Konɛ Ismaïl Wage ani Malik Diaw ni cɛ 5 in danaya ni cɛsiri min b'u ni ɲɔgɔn cɛ faso kanu min b'u ni ɲɔgɔn cɛ sigara bɛ fɛ ka kɛ dɔw u ni ɲɔgɔn cɛ ko Malik Diaw ko tun b'a fɛ ka coup d'état dɔ kɛ k'a tɔgɔ bɛ coup d'état dɔ la an ma se k'a faamu dɔw ko Malik Diaw a bɛna coup d'état k'a yɛrɛ bakun na wa ye jamana marabulon président ye n'o ye CNT bi n'o olu bɛ député a jɔyɔrɔ la peut être an bɛ place ba kan ko yala a bɛna coup d'état k'a yɛrɛ la wa n ko a y'a to yen n bɛ mɔgɔ ɲini mɔgɔ min bɛ nin ko in a b'a tiɲɛ na nkalon a bɛna fɔ aw ye kɔrɔ a ka d'an ye ka se k'i da don nin kuma in na Gandi an bɛ Ala fo k'Ala barikada Mali ye jamana ba de ye jamana barikama ba don ne delila k'a f'i ka plateau in kan ko Ala bɛ Mali fɛ i y'a fɔ a ka ca Ala bɛ Mali fɛ de y'a to waati min Mali gulonna sani dugu cɛ ko a bɛna bi jugu da i b'a fɔ ndɔnkɛ mɔ Ala sina ka na Mali paronti ka bɔ yen ka na bi colonel cɛ 5 tigɛ ka jugu da wagalen to kabako don jugu in tɛ dɔwɛrɛ jugu in ye Faransi de ye Faransi tun y'an dun f'a bɛna an kunu sisan de donc an kununtɔla les 5 colonels olu de y'an jaso Ala de y'an baron ka bɔ Faransi olu de y'an jaso donc o kunnaja min n'u mɔgɔ bɛ Mali bolo o ti machine nɔ ye machine nɔ tɛ ayi o tɛ Assimi ka cɛya ye o tɛ 5 colonels ka cɛya ye o tɛ maliden ka cɛya ye o ye Ala yɛrɛ dɔrɔn ka kɛ de ye o de la diɲɛ ko ko n'a b'i sɔrɔ Ala place in de bɛ yen quoi siga t'o la sinon danger min tun b'an da la a ka bon 2020 danger in tun ka bon dɛ donc comme Ala bɛ yen Ala ye mɔgɔ d'an ma mɔgɔ minnu fɛnɛ qui sont les mains de Dieu n'o ye Ala ka baarakɛlaw n'o ye Ala ka misaliw ye minnu bi baara kɛ min bi jamana lawasa min bɛ jamana bɔ dingɛ kɔnɔ o de ye les 5 colonels ye o les 5 colonels transition daminɛ ni sisan cɛ Gandi ni coup d'état 4nan de ye min n'a bɔra kɛnɛ ma min kun labɛnnen bɛ u kama n'a bɛɛ échouera kana nin fɔ coup d'état 4nan min échouera kabako don coup d'état min n'a tentative kɛra n'a kuma bɔra kɛnɛ ma hakili la mɔgɔ dɔw minɛn'o la u taara kaso bonba la olu bɛ yen sisan déstabilisation plan A ni B de tun b'a la plan A ye communication ye nafolo bɔra o sira fɛ minnu bɛ yen n'u kumakan bɛ mɛn olu ka jamana déstabiliser plan B o kun ye sɔrɔdasi dɔw ye minnu kun labɛnnen bɛ n'olu bɛna don dans la danse hakili b'a la a mɔgɔ ninnu u bilara ko parce que enquête kɛcogo man ɲɛ kiiri doncogo man ɲɛ mais u ma bila k'a fɔ ko dans les fonds ko an sɛgɛsɛgɛra k'a jira k'a fɔ ko komi yer'u nɔfɛ k'u nɔ tɛ o ma kɛ il y a pas eu de fond il y a eu vice de forme dans la mise en œuvre o minɛli
sécurité d'état fait enquête kechogo ou ka PV glanjogo mamunum bala no liye ministère ou ke wala ou ye premier ministre ou ke olu ka dossier tali tribunal de droit commun fait ka suru ka dossier ka nga yele cour suprême de la o filu de kera critique la ani enquêteur ni ñogonche o de kera sababu ye ni mogo nunu blara di olu de da pré ko coup d'état ko ngalo daro la galonté de nyede do a prévu be o tuma fa jamana d'Afrique mais kiri fait doy ni donjogo yɛrɛ man ɲɛ i dongo yɛrɛ ti ɲininkali kɛ oui o de kama a bɛ fɔ kiri ye forme ani fɔn ye mɔgɔ min ye enquête dayɛlɛ kiri sira fɛ n'o ye commune 3 tribunal ye qui est un tribunal commun o man kan tɛ ka enquête dayɛlɛ parce que mɔgɔ dɔ b'a la min ye premier ministre kɔrɔ ye o ka enquête kan ka dayɛlɛ cour suprême de fɛ o de la dossier bɛɛ binna ji la o de kɛra o kisi togo ye raison fɔlɔ raison filanan sécurité d'état o ka sariyaw la n'a ka disposition na sariya minnu bɛ sécurité d'état créé pouvoir tun t'a bolo ka kɛ renseignement tala ye wala ka kɛ PV tala ye ko PV k'a b'o PV ta ka na n'o ye tribunal la pour que o PV ka se ka baara kɛ tribunal la donc maliyɛnw bɛ k'a faamu donc o kɛra vice de forme ye o vice de forme de kama o procès binna cour suprême ye dossier bɛɛ annulé ka procédure bɛɛ annulé ka mandat bɛɛ annulé k'a fɔ k'u ka taa so Allahu akbar a tɛmɛna tan de mais puis comme o ma ɲɛfɔ malidenw ye mɔgɔ dɔw bɛ ka malidenw don fili la k'a fɔ ko olu lajɛyara ko nkalon de tun dara olu la nkalon ma da o la dɛ c'est des faits réels qui sont là mais wagati y'a sɔrɔ Bandaw ni Mokhtar Wane de fɛnɛ bɛ jamana kunna sama-samali ni o don de ne y'a dɔn ko ja sama-samali bɛ fanga in nɔfɛ ne y'a dɔn ko Asimi ni Bandaw tɛ fankelen fɛ parce que mɔgɔ minnu yera la n'olu tɔgɔ fɔra la o tun ye Asimi ka conseil Bandaw ka secrétaire général a n'a ka conseil olu yer'o la Bandaw a jɛlen tun tɛ o kɔfɛ kalo fila tuguni sécurité d'état ye finitigi dɔw minɛ mɔgɔ 4 ɲɔgɔnna minnu tun bɛ ka coup d'état labɛn minnu n'olu olu minɛnen olu bɛ finitigiw ka bolo kan bi mɔgɔw tɛ olu tɔgɔ fɔ olu fana bɛ ala de Mali kisi sisan o ye filanan ye sabanan bɛna kɛ don jumɛn o kɛra manamana gouvernement min ni Bandaw y'a sigi min kɛra le 24 mai e ma coup d'état kɛ i t'a ju la i tɛ coup d'état kɛ kun dɔn kɛlɛ min kɛra i sen ma y'o la i ma M5 kɛlɛ kɛ i ma CNSP kɛlɛ kɛ ka taa baga i ma foro kɔnɔ i nana ma sumalen taalen retraite la i jigila tigɛlen i bololangoloyalen ka t'i nɔfɛ ka na i bɔ duguma k'i bɔ kɔlɔn kɔnɔ k'i yɛlɛ sɛbɛ sanfɛ k'i kɛ Mali président o de kɛra Bandaw ye bɛɛ ɲɛna mɔgɔ minnu y'o kɛ i m'o dɔn olu ye armée min ye kɛlɛ kɛ min bɛ ka jamana dɔ minɛ n'o de y'a to jamana ma se ka jigin i m'o dɔn olu ye f'i nan'olu janfa ka armée yɛrɛ dama kɔ don ɲɔgɔn ma vice président kɛra mɔgɔ min ye ni o de bilara coup d'état kɛra y'o de bila ɲɛfɛ k'a fɔ nin ye anw ka président de ye Asimi Goïta i bagar'o ma k'i datigɛ o la k'i datigɛ Sadio la k'a bɛɛ kɛlɛ ka Asimi yɛrɛ dabɔ fanga na pewu conseil des ministres yɛrɛ bɛ kɛ ministre gansanw bɛ taa mais vice président chargé des questions de défense et de sécurité y'o don a la a ka ca kalo 3 ye nin b'a yira ale ma fanga in faamu Bandaw y'o min kɛ o de senfɛ maa minnu ye Bandaw nɛgɛ k'a don Faransi ka jɔ la Bandaw yɛrɛ taara Faransi ka taa tile 10 ni kɔ kɛ a dan bɛ hôtel la Faransi n'a ye Macron ye a bɛ garibu gosi Macron ka conseil diplomatique bi ta o bina c'est à dire que colonel ninnu kan ka janfa cogo min k'u éliminer u b'o kɛ o y'a sɔrɔ Faransi ye pression kɛ Bandaw kan ko CNSP k'a ka décret ta k'o ci a ye décret ta k'o ci a kɛra bolo ko n'a ye CNSP ci papier kan k'o ye CNSP cilen ye u bɛ cari u bɛ fara ɲɔgɔn na Asimi Goïta Sadio Kamara Modibo Kone Maliki Diawo Ismaël Ouagé c'est les amis maa tɛ se ka don ninnu ni ɲɔgɔn cɛ terimaw de don u faw ka di u baw ka di u musow ka di u denw ka di fɛn dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye joli ye n'o ye kalikan ye o ka gɛlɛn pewu ka tɛmɛ fanga yɛrɛ kan c'est ce que les gens oublient an ti ɲan janfa e k'u tɔgɔ da ɲɔgɔn kɛrɛfɛ bani Asimi Modibo Kone Malik Ismaël Sadio a bɛ mun d'i ma c'est pas ami Amina dɔn
Amine do. Balimamuso dɔ bɔra an fɛ bi. A ko a denmusonin bɛɛ. Ah non, Amine do. C'est les amis. Oui. Ni tɔgɔ ninnu daminɛ ta ka jateminɛ. Mais c'est les amis. Amis ordinaire bɛ sɛbɛn ni M1 mais u ka ami bɛ sɛbɛn ni M3 de. Oui. Pour que k'a consolider. Oui. Wa o M min n'o consolider len bɛ o de ye Mali ko consolider len parce que M c'est le Mali. Kɔrɔ de valeur. Émission tagabolo ka ɲi. An den dɔ de ye nin fɔ ɲɛna ko tonton. Fɛn min ninnu mɔgɔ 5 tɔgɔ ye teriya de ye. Ne ko cogo di? Ko Assimi, Modibo, Malik, Ismaël, Sadio. Ko ça donne les amis. Wa c'est les amis. Mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ ko tentative de coup d'état. Ko Maliki Diaw de b'a kɔfɛ. An y'a ye réseaux sociaux kan, an y'a sɔrɔ an ka WhatsApp kan, an y'a ye fɛn bɛɛ la. Kunun ko Sadio, Modibo Kone, Maliki, olu tun bɛ te min na. U bɛ ka marabatigɛ ɲimi. Awɔ. Waati min ni réseau falen bɛ nin kuma in na. Kɔrɔ u b'a fɛ ka ninnu diviser ka Mali ci. O ti se. Parce que page minnu b'a fɔ, mɔgɔ minnu b'a ta ka yakubaya, u bɛ Faransi ka baara de la parce que coup d'état min n'a déjouera, Faransi ka coup d'état de kun don min n'a déjouera. U y'a fɔ ko jamana dɔw b'a la. Coup d'état sabanan, o de kɛra rectification don. Gouvernement kala min n'a sigira le 24 mai. A su bɛɛ ni Assimi ye i jɔ a cɛ jɔyɔrɔ la ka Bandawo ani Mokhtar Wani bila hors leur prérogative min kun labɛnnen bɛ o su o de ye ka Sadio ninnu ani Assimi Goïta ninnu les 5 colonels ko u éliminer. Gouvernement min sigira gouvernement dire bɛ dana 3-0 bɛ 2 heures ɲɔgɔn. O baara de kun dira sécurité d'état ma min ni Bandawo kun ya sécurité d'état don. Allahu akbar. O de kama bi mɔgɔ min tun ye sécurité d'état ɲɛmɔgɔ ye wagati Kasum Goïta, colonel Kasum Goïta a minɛlen don. E ɲinɛ n'o kɔ de colonel Kasum Goïta minɛlen don. Hakili b'a la sisan. Docteur Kalilu Doumbia, secrétaire général de la présidence o minɛlen don. E ɲinɛ n'o kɔ wa? Hakili b'a la olu bɛɛ tun ye ni fɛn. Le chef d'état-major particulier de Bandawo minɛlen don. E ɲinɛ n'olu kɔ wa? Kɔrɔ ne tun ɲinɛna ninnu kɔ a mɛnna. Mais mun de olu de tun bɛna coup d'état yɛrɛ kɛ c'est olu de ko déstabilisation parce que olu tun kɛlen bɛ ka plan militaire min labɛn o ye ka gouvernement yɛlɛmana dɔrɔn donc ka t'u éliminer ka motif sɔrɔ k'a fɔ ko non k'u banna ka fanga respecter ko t'u éliminer Faransi de tun y'o consigne di Bandawo ma ko Bandawo pour que i ka lafiya fanga na il faut éliminer les colonels là n'i y'u éliminer donc sisan an b'u accuser k'a fɔ k'u tun bɛ ka jamana janfa de donc u tora jamana janfali la o communiqué bi kɛ Faransi b'o soutenir droit de l'homme b'o soutenir donc Bandawo e kɛlen bɛ ka Mali min di Faransi ma an bɛ continuer n'o ye Mali bɛ to Faransi ka jɔnya la o de kama Assimi s'est assumé. Ni ne kama Bandawo depuis bɔra Faransi ka na dɔrɔn a ka position bɛɛ yɛlɛma. Rectification in de ye nin ye n'i y'a mɛn ko rectification a gundo de ye nin ye. Siga t'a la nin de. Gandi an di kuma ko ye n'o tɛ kow bi jamana in kɔnɔ. Kɔrɔ dɔ fɔ bi dɛ dɔ fɔ bi n'i ma dɔ fɔ bi dɔrɔn a man ɲi mɔgɔ bolo ko depuis fanga in ka na ko coup d'état ko kuma min fɔra ko nin kɛlen don mais e bɔra ka min fɔ sisan nin ye naaninan de. A coup d'état naani bɛɛ Faransi de b'a bɛɛ kɔfɛ. Non, Faransi bɛ dɛsɛ de sinon o de kama éliminé de. Faransi ka plan échouera. A échouera sur tous les plans. Politiquement a échouera. Bandawo ni Mokhtar Wani bilara hors de leur prérogative. Militairement a échouera parce que 5 colonels n'o ye CNSP ils ont déjoué le plan militaire min kun labɛnnen bɛ ka t'u bɛɛ éliminer kelen kelen o y'o plan déjoué o de la Faransi bɔra RFI ni France 24 la ka rectification min kɛra ka condamner ka tila k'u jalaki o yɔrɔnin bɛɛ ka sanction durci Mali kan ka CEDEAO wele ani communauté internationale wele u ka Mali gosi sanction na an b'o sanction dingɛ de kɔnɔ fɔ sisan. Parce que an ka cidenw olu lebura. Voilà. Nin de kuma tiɲɛ kɔrɔ nin de kuma tiɲɛ. Bon depuis o don. Faransi bɛ coup d'état labɛn na wagati kɛra MINUSMA ka contingent Belgique dɔw bɛ yen u taara u ka mobili damadɔ jɔ Assimi ka bureau fanfɛla na a ka so fanfɛla na Kati. An bɔra kalama. K'u ka mobili tiɲɛnen don sɔgɔma fɔ wula jeunes bɔra ka mankan ci u sɔrɔla k'u ka mobiliw ta ka taa n'a ye. Dɔwɛrɛ tɛ dɛ. U bɛ baara de la u bɛ travail satellitaire de la comment positionner un satellite. Kati kunna o secteur kunna pour que u ka ninnu ka mouvement u ka se ka baara kɛ u balil'o la. Ayi Faransi bɛ dɛsɛ de sinon olu ye Kadhafi faga u ye Thomas Sankara faga n'u dɛsɛra ninnu u bɛ dɛsɛ de sinon u ye Kadhafi faga u ye Thomas Sankara faga u ye Modibo Keïta faga u ye Sékou Touré éliminer
u ye Patrice Lumumba faga a bɛɛ tagara a ka ca mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'i kɛra farafin président ye k'i y'a essayer k'i faso bɔ bolo la Faransi t'i minɛ dɛ u b'i faga de siga yɛrɛ t'o la siga yɛrɛ t'o la a bɛɛ fana u bɛ fasoden jugu dɔw de labɛn i contre la maa min kunna jara a kɛra Laurent Gbagbo ye mais ni Faransi sɔrɔdasiw kun tɛgɛ dara Laurent Gbagbo kan Alassane ka sɔrɔdasiw ɲɛ u kun b'a éliminer mais Gbagbo ye chance de sɔrɔ parce que mɔgɔ minnu ye Gbagbo minɛ farafinya dignité dɔɔni b'u la quoi u tɛ sɔn ka Faransi sago kɛ e m'a ye olu ni Alassane labanna ka kɛlɛ wa les Guillaume Soro les Ibé les Zagazaga et tous les autres là olu ni Alassane ma kɛlɛ bi Alassane kɛlen bɛ k'a ka fanga kɛ bi a ye Guillaume Soro yɛrɛ a ye mandat d'arrêt international parce que farafinya dignité dɔɔni b'u la oui sinon n'olu kun tugura Alassane kɔ ɲan tuma Gbagbo ko banna donc tout ça c'est la France an y'a ye Gbagbo nɔfɛ Côte d'Ivoire France ka force licorne u ye Gbagbo ka flotte aérienne ci ka mɔgɔw faga les jeunes patriotes minnu marchera k'u bombarder k'u faga France tɛ blague a ka intérêt nɔfɛ dɛ ayi non France la bɛnnen do ni colonel ninnu kɔni ala de bɛ donc les 5 colonels ont leur vie en danger de façon permanente pendant la transition et après la transition France kɔni tɛna n'u to yen Gandhi méfie-toi et ni né on est en danger mais je t'informe, on est en danger. Mais je te dis, mɔgɔ ni ti France ka affaire kɛ, tu es en danger. Il faut de bli la. Sigatola. Mɔgɔ qui te France ka politique soutenir, et be France ka nabo. A bli la ko France bi éliminer, a bi bona ni bokolo be éliminer, qui détruit parce que e greni France te faut de ka développer. Voilà les 5 colonels sont en danger. Voilà pourquoi. Anga armée kono français ma jashilen do soro. Munu n'a sera ka olu do filila ni olu do nous bi baraka sente kono c'est des colonels les 5 colonels d'arolu de la ka fukata jamana kungango kuma fo fini tugu togola olu de flek a fo ko bi colonel u janfa ala te wa mami yilado ka joro dima ki bonya ki karama ni blarola ni blari kon i la fabala ite safala ki lebu colonel yɛrɛ CNT kɔnɔ ale colonel to voilà pourquoi mɔgɔ wolonfila in minɛli ɲininkali busa mɛ se ganu la u forondora o kumana u ye kuma caman fɔ mais minnu bɛ k'a fɔ ko Maliki Jawo non b'a fɛ ka ninnu kɔ don ɲɔgɔn na de u bɛ fɛ k'u kɔ don ɲɔgɔn na oui Maliki Jawo n'a aucun intérêt aujourd'hui k'a fɔ k'a bɛ coup d'état kɛ Mali la a intention t'a la a yɛrɛ lajɛ a mɔgɔ tɛ Maliki Jawo yɛrɛ lajɛ mɔgɔ sabalilen de don hali a kuma cogo i b'a ye il est posé jɔnni bɛ ninnu na ko kumatɔ la chaleur b'a kumakan na ko fanga ko fa ou bien jamanaya ni yaada ni fɛn dɔ ko i b'o y'o la i b'a santu la. a mɔgɔ kelen tɛ ni mɔgɔ duuru in na mɔgɔ kelen tɛ a bɛɛ sabalilen don hali kuma tɔgɔ la i b'a dɔn hali tagama tɔgɔ i b'a dɔn. a mɔgɔ tɛ yen. oui. donc min b'u ranger don min u b'o de fɔ pour que ka maliyɛnw ja wuli pour que ka bɛnbaliya créer 5 colonels ni ɲɔgɔn cɛ mais ils ont lamentablement échoué. n bɛ k'a faamu kɔrɔ n bɛ k'a faamu. Je vais te dire, les 5 colonels là, auxquels me ka ɲɔgɔn minɛ tan de wa ni min kɛra nin ye dɔ fara u ka bɛn de kan ani u ka badenya n'u ka sinjiya nin ye dɔ fara o de kan. dɔw kalikan dɔgɔ f'u ka sigana dɔn ni ɲɔgɔn cɛ. ko f'u ka colonel duuru ko f'u k'u exploser o tɛ se. oui. Les 5 colonels c'est une étoile avec ses 5 branches wa u soudelen de bɛ ɲɔgɔn na. Donc a kana kɛ mɔgɔw kɔnɔ k'a fɔ k'u ɲɛ b'u ka vie min na u ka kɛnɛma vie min na k'o y'u ka vie da ye u ka sokɔnɔ vie bɛ yen. min nin tɛ kɛlɛ. mais c'est ce que les gens oublient. dɔw bɛ si dɔw ka so dɔw denw bɛ si dɔw ka so dɔw baw ni dɔw kɔrɔkɛw ni dɔw balimaw bɛ si ɲɔgɔn kan. c'est une famille il faut que les gens sachent. donc k'o hakili sigi di malidenw ma. maa si tɛ se ka nin colonel ninnu kɔ don ɲɔgɔn na. sinon o de sanɔgɔ ninnu mago sa. ils peuvent pas. k'u yɛrɛ dama siga ɲɔgɔn na. ou ils peuvent pas. wa min ka di n'a bɛɛ ye. c'est que bonya de b'u ni ɲɔgɔn cɛ quoi le respect. bɛɛ bi bɛɛ bonya bɛɛ bi bɛɛ gasi sigi si tɛ fɛ ka don si gasi la n'i y'o ye o ye hɔrɔnjɛ de. siga t'o yɔrɔ la. donc nin coup d'état langolo min n'a labɛnna Faransi fɛ a dɔnna a kunnafoniw tɛmɛna sira min fɛ. plan min kun b'u bolo nafolo min kun labɛnnen bɛ. nafolo. donc français nafolo wɛrɛ bila ka na tuguni. ne m'a fɛ n ko France n ko don o don France bɛ coup d'état dɔ tenter wa. n'i bɔra min kalama i bɔra o de kalama.
sinon nous ye min kɛ France depuis Afrique kɛra Afrique ye mɔgɔ ma deli ka jɔ France ɲa ka France humilier ta ina fɔ ni colonel Duru ɲa kɛ donc a échouera comme ko bɛ kiri ka bolo kan an tɛna an dabila kiri ɲɛ mais mɔgɔ 7 min n'u tɔgɔ fɔra k'a f'u bɛ ko in na i b'a fɔ communiqué y'a fɔ cogo min o tɔgɔ dɔnnen don wa u dɔnnen don wa bi nɛgɛ b'a bɛɛ sen n'a bolo la dew k'o di lakanabaaw ni sariyatigiw ma o ni min ka kan o bi k'u la donc k'a lajɛ maliyɛn bɛɛ ye coup d'état in ye Faransi ka coup d'état de ye maa tɛ sen colonel la min bɛ Faransi ka baara la ni min ye Faransi kasa y'a yɛrɛ la o b'o yɔrɔ tigɛ ka bɔ a la k'o fili a bɛɛ jɔlen don a bɛɛ jɔlen don cɛ nin bɛɛ ye hɔrɔn ni danbetigiw de ye minnu ye rumeurs fɔ minnu y'u fɛtaw fɔ a bɛɛ galon c'est moi qui te le dis n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ dɔ bi je suis le genre à dénoncer e b'a dɔn ko ne kɔni ka teli dénonciation fɛ o ne ti maa ka baara la o ne da sago ye min ye ne b'o de fɔ a ka diya ye ou bien a kana diya ye jamana kɔnɔdenw ko k'i wele ka na donc ka mɔgɔw rassurer je t'informe que kunu su fɛ n tɛna yɔrɔ f'i ye Modibo Kone Sadio Kamara Maliki Diawo u tun bɛ te min na ka marabatigɛ ɲimi suro awɔ façon aw tulo bɛ nin na dɛ aw yɛrɛ tulo bɛ nin na dɛ minnu bɛ k'a fɔ ko a y'a kɛri bila dɔrɔn ko Maliki Diawo kun convoqué don présidence la yen fɛ depuis 18h Assimi Goïta taara da ka so a sɛgɛnnen don a ye dossier étudier a taara da ka so colonel yɛrɛ sigilen bɛ baro la anw de b'an kunfɛ ka tasuma dɔn ninnu ni ɲɔgɔn cɛ mais an minnu ɲɛ b'u la anw y'a dɔn n'anw ye réseau kala k'u sigi anw bɛ yɛlɛ quoi i b'a fɔ k'an tɛ monde kelen kɔnɔ wallahi e dɔw siranna kunu dɛ ne appel min sɔn t'a da dɔn voici la réalité ko malidenw k'u hakili sigi bɛnbaliya tɛ sen colonel ni ɲɔgɔn cɛ wa o tɛna kɛ fiyewu parce que u bɛnnen don u bɛ ɲɔgɔn dɔn u bɛ ɲɔgɔn respecter u bɛ ɲɔgɔn bila ɲɔgɔn ka minɛn kɔnɔ mais mun b'a fɛ ka sigana don ninnu ni ɲɔgɔn cɛ est ce que olu fana tɛ France ka baara mais ne de bɛ k'o f'i ɲɛna o mɔgɔ jugu minnu bɛ yen ni olu ye Faransi ka mɔgɔ saralen ye ou bien Faransi ni mɔgɔ minnu bɛ jɛla politiciens na maa minnu y'olu ka kumalaselaw ni olu ka kunnafoni kolon carubaga ye olu de bɛ ka kuma ninnu fɔ o de kama ne y'a lajɛ ne ma page seriyelen kelen ye a bɛ min kan dɔw yɛrɛ bɛ o ye faux profil ye wallahi e ka page dɔnnen tɛ yan ne ta dɔnnen tɛ yan ni faux n'an ye kuma fɔ mɔgɔ bɛ se ka d'a la mais faux profil mana kuma fɔ jɔn bɛ da o la voilà voici la question wa u b'a nouvelle kolon propager WhatsApp ni groupe WhatsApp kan mais i ti maa si sɔrɔ min b'a signer k'a fɔ ko ne de y'a information di Gandi ni ne Seydou ye information di ni n tilara m'an tɔgɔ sɛbɛn a duguma Seydou m'a sɛbɛn fana j'ai signé non kɔrɔ n t'o kɛ yan o ye ka baara ye e ye jɔn kelen k'i tɔgɔ sɛbɛn a information mɔgɔ si tɔgɔ t'a duguma ko Maliki Diawo de don mɔgɔ si ma se k'a fɔ k'ale de y'a information di bon c'est faux et archi faux Maliki Diawo n'a jamais été mêlé de près ou de loin à un quelconque coup d'état. Moi, je parallèle de l'anglais k'a fɔ cɛ bɛ CNT la ko donc Ali Maliki Diawo ka adjoint tɛ il est simplement secrétaire parlementaire au niveau de la commission défense et sécurité. Hali président tɛ commissaire secrétaire parlementaire sɛbɛnnikɛla. Nin de ye kuma tiɲɛ kɔrɔ. Voici la situation. Nin de ye kuma tiɲɛ yɛrɛ de nin ye. Donc ka bɛɛ hakili latigɛ k'a fɔ problème tɛ. An ka vaquer an ka baaraw la sɛbɛko bɛ colonel la min tɛ ɲɔgɔn janfa ye quoi o ti kɛ. D'accord kɔrɔ ni an bɔra o yɔrɔ la sani an ka se armée ka exploit ma an y'a ye k'a fɔ ko lutte contre la corruption machine wulila tuguni machine wulilen ko tɛgɛ dara dɔw kan tɛgɛ dalen dɔw kan ko ko général dɔw ka cɛ ko général dɔw tun b'a fɛ k'u yɛrɛ faga dɛ. A ma daminɛ fɔlɔ o. faso nafolo dunna o ma kɛ baara ye i minɛlen de ko dɔw tun b'a fɛ k'u yɛrɛ faga kɔrɔ. Dans les lois de programmation militaire. Loi de programmation, loi d'orientation et de programmation militaire, LOPM. Ibeka Nale Fana 2013. Aye Bali armée bina foka kolongolo. Oui. Ibeka ko pour que ka armée équipée telia là. Sans war mi me dit armée ma budget là, près de 130 milliards d'euros. Anga fere que pour ka se ka chaya. Anga ke loi RSA. A kɛ loi yɛrɛ siɲɛ kelen a ka kɛ sariya ye a ka imposer jamana yɛrɛ kan a bɛ kɛ sariya ye armée ka recrutement armée ka minɛnsanko armée ka kanko armée ka ravitaillement ani kan minnu kan ka jɔ ani baara minnu kan ka kɛ ça fait 5 volets différents an k'o sariya sigi o de loi de programmation militaire ye o de kɛra en 2015 Mali wasadenw n'o ye assemblée o y'a voté k'a fɔ san o san 236 milliards
san o san miliyari 236 o ka don armée ka kungo la sɔrɔdasiw ka sara sɔrɔdasiw recruteli o formeli sɔrɔdasiw ka équipement sɔrɔdasiw ka armement ani camp jɔliw ni camp surveillance ni camp équipeli san o san ni ne ka kan ka don o la san o san ni ne ka kan ka don o la loi de programmation in tara nin de la loi in talen minnu kan k'a labaara u natara wari in na jamanadenw ka impôt don u natara wari in na et puis a taara wagati la wagati min ni armée bɛ degun kɔnɔ sɔrɔdasiw bɛ ka samaɲumako la hali tu sidonko ɲuman sɔrɔ n'u sara fɔlɔ na ye u janaja bɛ kɛ fɔlɔ na ye hali k'u suta ka na ka drapeau bila u kunna kan kɔnɔ ka hommage kala ka jamana ka hommage k'u la ka drapeau bulu kana ka filɛ fiyɛ u la u cɛlama ka taa su don u t'o kɛ u b'u munde ni su don des héros de guerre o y'a bannen ka tila ka lisi kɛ k'a bila ka tila ka lisi kɛ k'a bila Allahu akbar o waati de maa dɔw dalen bɛ Bamako ya kilimu kɔrɔ u bɛ ka sɔrɔdasiw ka sara namara o ye kelen ye wari min n'o bɔra ko ka minɛn san ka di sɔrɔdasiw ma maliden kana sa sɔrɔdasikɛ kana sa manamana la bilen u dalen b'o wari kan u bɛ k'o dun cogo jumɛn na Gandi n'u ye marifa kisɛ kelen san 150 francs dɔrɔmɛ 30 u b'a sɛbɛn a kɔfɛ k'u y'a san 1500 u bɛ 0 fila k'a kɔfɛ o y'o kɛlen 300 ye n'u ye teni kelen san 1500 7500 u bɛ 0 caman k'a kɔfɛ o y'o kɛlen 750 000 ye Allahu akbar 150 olu bɛ 0 de utiliser ka caya u bɛ 0 sayi k'a kɛ n'u ye chiffre ta fɛn min ye 400 000 ni 100 000 ye u bɛ 0 caman k'o kɔfɛ u bɛ taa kɛ 450 ye ainsi de suite ka taa o caya miliyari 4 miliyari 5 miliyari 6 fo ka se miliyari 10 ma a wari k'a bɔ Gandi o ma kɛ problème ye a surfacturé la ala ma tɛrɛmɛ k'a surfacturé o ma kɛ problème ye mais problème ba yɛrɛ nana kɛ min ye minɛn min kelen wari 100 wari kelen de sanna o la mais o kelen fɛnɛ o mana a ma livrer kɔrɔ saki ni yɔrɔ ka ɲi n ka faamuya kosɛbɛ dɛ c'est à dire fɛn min ye dɛrɛmɛ 10 ye o y'o kɛ dɛrɛmɛ 40 ye ayi dɛ 30 kun tɔnɔ an ka kɔ 30 kun tɔnɔ ayi a ma si ma kɛ problème a ma kɛ dɛ a ma kɛ dɔrɔmɛ 40 ye dɛ fɛn min ye dɔrɔmɛ 10 o y'o kɛ 100 de ye dɔrɔmɛ 10 fɛ a kɛra 100 ye 50 francs o y'o kɛ 500 francs o ye 0 fila k'a kɔfɛ donc dɔrɔmɛ 90 o ye wari fu ye min bɛ bɔ dɔrɔmɛ 10 kun kɔrɔ dɔrɔmɛ 10 fɛn kun kɔrɔ o si ma kɛ problème o si ma kɛ problème ye dɔrɔmɛ 10 bɔra fɛn min fɛnɛ kama o mana cɛ n'i ko k'i bɛ kuma ninnu kan dɔrɔn u b'a fɔ k'i ye cɛkɔrɔbaw dɔgɔya quoi o de kama coup d'état bɛ kɛ don min an ka jamana sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ dɔ ko ne ma ko fɛn dɔw bɛ armée kɔnɔ bi n'i bɔra kalama n'i ma s'i dusu la ko i b'u jɔ ka mugu ci u la de i b'a fɔ sariya k'u jɔ ka mugu ci u la de u kan ka taa cour martiale la ka mugu ci u la mais nin ka jugu n'o bɛɛ lajɛlen nin ka jugu n'o bɛɛ bon nin de kɛra ka wari bɔ ko fɛn dɔw bɛ taa san kura wari k'o bɔ min bɛ 4 sɔrɔ kura 4 sɔrɔ ka taa kelen san kelen min fɛnɛ ni kɔlɔn fɛnɛ don wallahi ko kuluwe hélico mana pan a bɛ taa bin yɔrɔ dɔ la ko kuluwe i bɛ k'a yɛrɛ da a fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna ko les hélicos sont coulés au sol u y'a san min fɛ o ko mais ko a santɔla an y'a fɔ ye ko kura tɛ ko kasi de don a ye heure hakɛ min kɛ boli la a ye san hakɛ min kɛ service la an y'o fɔ aw ye aw y'a san o kan ten nin di k'a dɔn ko wo b'a la k'a sanba b'a a bilama bɛ wo i tugu ka wo k'a la sanba b'a dɔn ko wo b'a la ka taa san wo kan e bɛ tila ka na k'i bɛ ji kala o la ko ji ma sɔn ka kala ko n janfara de a dun santɔla y'a dɔn ko nin di don kura de dun wari dira kura min wari dira fana o bɛ 4 sɔrɔ kɔrɔ i ka nin bi ta man di dɛ sabanan u ye min kɛ a ko la Gandi ka minɛn surfacturé ka tan wari bɔ ko bɛna kɛ ka na ni kelen ye o tɛ dɛ ka tan wari bɔ kelen ka t'o san o kelen fɛnɛ ka n'o bila magasin kɔnɔ yen ka PV lankolon kɛ k'a fɔ k'a dira sɔrɔdasiw ma k'a sɔrɔ a ma di ka tila ka na tuguni contrat wɛrɛ kɛ tuguni o kelen kelen min n'o wari dunna ka ban ka tila k'o contrat wɛrɛ kɛ k'o kelen wɛrɛ san tuguni ka tila ka na n'o ye tuguni minɛn kelen san ko 2 a wari bɔ ko 2 livrer ko 2 mais a bɛɛ ye minɛn kelen bɛ ye fɛn kelen bɛ ye kɔrɔ nin ye dɔw taalen exil la fo lahara ninnu tɛ se Mali la bilen tuguni
Gandi ni page lajɛ ni attaque kɛra Ala k'an kisi ni sɔrɔsikɛ sara ni ye sɔrɔsikɛ su dalen ka iripu sɛbɛnnen y'a kan Gandi ne dusukun de bi panpan ka mɔgɔ dɔ ye k'o bi se ka sɔrɔsikɛ su dalen to ka sɔrɔsikɛ ka denbaya to a kɔ k'a ye saya bolo ka o janfa nin cogoya la ka nin wari sugu ninnu dun ka sow jɔ ACI la ka sow san Sotiba ACI la k'o jɔ ka sow san Faransi ka sow san Canada k'u denw bila ka taa kalanbaw kɛ ka V8 baw san ka d'u musow n'u sunkuruw ma Bamako ya k'u da k'u ja hôteliw la non kɔrɔ hali ne nin di ne ma ne yɛrɛ tɛ jamana ne bɛ mugu ci ninnu ma donc mɔgɔ dɔw de y'o kɛ voilà pourquoi depuis rectification kɛra ministre de la Défense Sadio ye dossier ta ka taa yira chef suprême des armées la colonel Assimi Goïta Assimi ko il faut faire une enquête a ye audit kɛ ni audit kɛra maa o maa n'a b'a la a bɛɛ ka di armée ma a bɛɛ ka di justice ma disons mama bɔ maa la o de kama audit kɛlen u nana ye yɛrɛ k'a fɔ k'a saba in kɔfɛ LOPM c'est 2015-2020 mais sani 2020 ka jɔ 2020 nafolo min b'a la n'o ye 236 milliards ye n'o kan ka don sɔrɔsiw kungo da fɛ depuis 2019 wari dunni jaru kunfɛ 2015 2016 2017 2018 wari dunni jaru kunfɛ fo 2019 u nana ka na o wari fɛnɛ dun k'a sɔrɔ 2020 ma jɔ donc coup d'état kɛra 2020 de o y'a sɔrɔ LOPM wari dunna ka ban pewu a contrat bɛɛ signé ka ban o mun bɔ tuguni 2020 fɛnɛ u y'o contrat fɛnɛ signé tuguni k'a sɔrɔ wari yɛrɛ tɛ yen parce que olu bɛ k'u ka fanga in de jateminɛ quoi ayi o bɛ ka dunni de jateminɛ olu bolo a ti ban quoi tiɲɛ donc Ala nana kɛ Sadio nalen de y'a lajɛ o contrat lankolon bɛ commerçant minnu bolo a contrat kɛlen don ka t'u enregistrer k'u fɛn bɛɛ kɛ mais foyi ma na minɛn yɛrɛ tɛ yen wari yɛrɛ tɛ yen wari min kɛ k'u sara wari tɛ yen a y'o commerçant de wele ka na entente kɛ n'u cɛ bɛnkanw parce que jamana y'i engagé ka papier signé i tɛ se k'a bɔ su la diyagoya de don jamana y'i engagé donc i bɛ bɛnkan de ɲini n'u cɛ a y'o entente de kɛ minnu taara wari sara ka caution ta banque la ka impôt ni fɛnw sara k'u ka contrat enregistré k'olu dédommager Mali ye près de 2 milliards de perdu o fɛnɛ na pour que commerçant ninnu kana Mali wele fanga na. non kɔrɔ ninnu mɔgɔ ninnu tɛ se ka to yen tiɲɛ yɛrɛ la ninnu to cogo tɛ ninnu na wala. bon ninnu ye jamana janfa ka se nin degré de la wagati min olu bɛ ka jamana janfa ka jamana buruja les 5 colonels malgré l'embargo malgré que wari tɛ yen olu de bɛ ka wuli ka taa hélicoptère kuraw san ka na ka combat gagner. bilayi hami ni jɔrɔ jamana ko hali u tɛ sunɔgɔ. cɛw ye kelen ye. walayi cɛw tɛ kelen ye. donc embargo bɛ an kan mais malgré tout ça u bɛ ka na ni minɛn kura ye Ala ka don o don da. bon nin de kɛra ni mɔgɔw ko bi k'u b'o o colonel ninnu janfa minnu bɛ ka Mali bɔ bolo la u bɛ se wa Ala yɛrɛ ti sɔn o de kama n ye liste min sɔrɔ k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ yen ni tɛgɛ dara olu kan nin ko in sira fɛ Kiri ma kuma fɔlɔ mais an ye kibaruya minnu sɔrɔ an t'an kala kan dɛ anw fana b'a fɔ ka da tilancɛ la parce que diɲɛ ko bɛɛ lajɛlen ye sariya ko de ye an bɛ kuma ka da tilancɛ la minnu n'olu minɛna k'u bila sous mandat de dépôt général saba de b'a la. général saba ko kelen tun b'a fɛ k'a yɛrɛ faga. ayiwa général saba kɔni minɛna. général Bemba Musa Keita. i bɛ k'a ka chef d'état major en même temps. a ye général Ablaye Kulubali bɔ yen ka na ni général Bemba Musa Keita min ye. i hakili bɛ Ogo Sago ni Sobanda la. walayi i jɔ ka kangari da min ye bɛɛ ɲɛna. a ko Ablaye Ablaye ni min kɛra n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛra zeni n b'i wuli ka bɔ yen wuli ka bɔ yen ko ya. non o tɛ ko ye. il faut tirer les enseignements et prendre des sanctions. mɔgɔw fatulen nin cogo in na. général Sulemani Bamba an y'a mɛn k'o fɛnɛ minɛna an y'a mɛn dɛ. tɛgɛ dar'o kan. ni général. général Mustapha Darabo. non Darabo ye nin jɛngɛ. colonel Abdul Wahab Touré. n'o bɔra yen commandant Aminata Doho. muso u bɛɛ nɔminɛlen bɛ nin ko in na dɔwɛrɛ bɛ yen colonel Mamoudou Togo o ma minɛ mais placé sous contrôle judiciaire. i sigi yan i kana taa yɔrɔ la ni min sara n na n'an mago sera ma an bɛ n'i nɔfɛ. i tɛ se ka échapper. i tɛ se ka échapper
dɔwɛrɛ bɛ yen o y'a fisaya ni sigi ye kɔsɔkɔsɔ ni moto taxi tigi ninnu colonel Mohamed Lamine Diakité recherché ni mɔgɔ min b'a dɔn n'a bɛ yɔrɔ min gendarmew bɛ k'a ɲini kiri mago b'a la colonel Mohamed Lamine Diakité ayiwa maliyɛnw a y'a mɛn dɛ ni mɔgɔ min ye colonel Mohamed Lamine Diakité folofalalen yɔrɔ min na a bɛ ka ɲini k'a bɛ ka ɲini dɛ fanga mago b'a la ninnu de minɛna fɔlɔ nin ye personnalité militaire ye parce que n'i bɛ forolajiru tigɛli daminɛ i b'a daminɛ si la dɔw ko minɛli bɛ ka kɛ yuruguyurugu la ko civil dɔrɔn de bɛ ka minɛ ko sɔrɔdasiw yɛrɛ tɛ ka minɛ général 3 minɛna colonel ni officier minɛna k'u ka kɔnɔ kuma banna an bɛ taa sira wɛrɛ de fɛ sisan u taara palan de d'u ma palan a bɛ faamu i b'a tɔ faamu palan nin kɔfɛ sisan commerçant bi to yen wa commerçant dɔw b'a la politique mɔgɔ bi to yen wa intermédiaire bi to yen wa somɔgɔ bi to yen wa teri bi to yen wa balima bi to yen wa an karala ɲɔgɔn na dɛ généraux 3 minɛna fɛn min na o tɛ kodeni ye dɛ o ye kodeni ye o tɛ kodeni ye dɛ siran bɛ wa k'e jamana nafolo dun ayi ninnu tɛ mɔgɔ to yen koyi bon voici la situation ninnu tɛ mɔgɔ to yen koyi an t'an da don a détails la dɛ on se limite à l'information mais le détail des dossiers n bɛ dɔ dɔw fana na nka n t'o fɔ dɛ parce que donc kɔrɔ e b'a fɛ ka fɔ commerçant dɔw bɛ yen homme politique dɔw bɛ yen les fausses pièces les faux bordereaux an ka to tan n tɛna n da don la parce que la justice fait son travail les dossiers en instruction mais on frontière on se limite à l'information moto taxi ninnu fɛn bɛɛ bɛ ka tɛmɛ k'u hakili t'a bɛɛ ka frontière datugu dɔw bɛ k'u camoufler k'u kɛ musow ye dɔw bɛ k'u kɛ cikɛlaw ye dɔw bɛ k'u kɛ misigɛnna ye donc ka togo la minnu sentigɛ la u ka frontière datugu la surveillance est de taille mais kɔrɔ kɔni nin bɔra ko dossier caman fana bɛ yen dɛ ne nin bɔra dossier bɛ dɛ structure par structure n'o de fɔ ko caman ɲina élection cakɛda INPS Kanamu a n'a service ninnu les hôpitaux cɛ dossier bɛ dɛ hali bi ministère de l'économie et des finances o dossier bɛ yen le dossier de l'achat des blindés en carton o bɛ yen 100 blindés pour 100 milliards blindé kelen 1 milliard de francs CFA k'a sɔrɔ blindé bɛ feere sugu la 270 millions dernière génération mais on a facturé Mali kun 1 milliard un gap de 730 millions de francs CFA blindé kelen kan o ye min yɛlɛ sanfɛ ne b'a f'i ye kɔrɔ e ka nin vraiment bi su in na n k'u bɛ saba wari labɔ kelen santɔ bon nin dossier ninnu bɛɛ bɛ yen o de kama caman bɛ mɛn u bɛ taa o tina dɛ bi a caman bɛ yen u bɛ ka protection de ɲini aujourd'hui auprès de Assimi Goïta ambition politique bila u bɛ ka protection de ɲini auprès de Assimi Goïta aujourd'hui je t'informe mais que candidat ye élection nata o banna protection n kisi ale ni dayɛlɛ an ka ɲɔgɔn ye k'an kisi Assimi mi deli an ka ɲɔgɔn ye dɔrɔn k'an kisi Assimi ko maa min bɛ kisi o ye procureur de ye ani juge i bɛ taa ye n'olu ka ɲɔgɔn ye n'aw ye ɲɔgɔn ye n'o ko k'i nɔ t'a la i kisira n'o ko k'i nɔ b'a la pulon pala bɛ d'i ma ni minɛ ka taa n'a ye bon o de bɛ sen na o de kama aujourd'hui il est difficile de voir Assimi Goïta aujourd'hui il est difficile de rencontrer Malick Diaw il est difficile de rencontrer Sadio yɔrɔ Modibo Konɛ kɔni tɛ o t'i ye yɛrɛ renseignement ale bɛna fɔ fiɲɛ a bɛ tunu i b'a fɔ fiɲɛ non Modibo Konɛ bilama tiɲɛ yɛrɛ la a bilara ka baara de la sisan donc voilà la situation k'a da jamanadenw tulo kan k'a fɔ anw de bɛ ka pressé ne y'a fɔ n ko le temps des politiques n'est pas le temps de la justice justice b'a sagoya de la c'est un autre pouvoir ils sont indépendants kɔrɔ ye nin fɔ yan n y'o dɔ f'i ye k'i ka faamuyali ni ka kodɔn de kama jamana kɔnɔdenw ko k'i wele ka na bi k'i ka sigi ka kuma nin kan i bɛ dɔ min an ka continuer dossier kɔnɔna bɛ yen dɛ ayi dossier kɔnɔna to parce que ne bɛ ka siran ni donna dossier kɔnɔ wa ni donna yen ne an ti don yen i ka kuma kana kɛ sisan u yɛrɛ la ka boli ka taa an ti don yen ayi o ye secret yɛrɛ de ye c'est ça le secret de l'instruction non ale to yen fɔlɔ kɔrɔ o ye le secret de dossier an bɛna don la n ti don o kɔnɔ an k'olu to yen fɔlɔ voilà donc voici de façon superficielle l'information o ye nin de ye d'accord
Chroni Amboura est très rapidement en dans la montée de l'armée malienne en puissance. Anya ye kafoni donc on a la terrorisme min fara a cara kosobe. Min fara minana a cara minan chama be ko olu saisira akadanye très rapidement ka se ki dado o fana la ka se ka nya folike faso donc ka se ka commander so. Al islamia de ko koni mo sala ki ka fo ala ka hinala. Terrorisme nu zara. Ala ka hina ulai. O tabanom. Awo. Ma fam. Kletan lama mina temena. Dirpa segena communiquer sebena kolon seban damele kon segena communiquer sebena général de division Omar Diarra barake communiquer fatuli communiquer segena barake ne ya ambe ka information so ambe ka blâmer ambe ka tela dirba non ay dirpa de segena o asikala segena dirpa a d'autres priorités maintenant que de signer des communiqués finesse. Allahu Akbar. Ni communiqué n'a pas mon armée pour le blessé, dirba bi barake noi. Pendant les 10 derniers jours, kata kletan labana ka blabila. Armée opération Mika kara sababu yo terroriste keme ani biwolon flani woro de faga 176 terroristes tués 40 blessés 13 arrêtés 77 motos 4 véhicules armés 50 armes de poing 12 talki walki donc on là entre Douaza le pays d'Ogon et Mondoro la zone des 3 frontières ne bala nunkeraidi l'armée malienne monte en puissance mais a fait ça yafo Mali armée a magari la ibeto i mara la ibeto o de kama bi armée kelimbe ka puissance yele wati me on be popapo la ya on be konya ni dunun fo ni bala fo la o ya so chengana o be kungo kono munu nu jene bu muso nu de ngo ka je bama ko nema ni bama ko lafia ko u be ku ni di ka mali bo bolo la olu ye terroristes kemeni bi wolo flani woro de faga ni kletan la ba ngono hein. Oh, l'armée monte en puissance. Sikate kuma ina. Kakla ku ka bazu ci. Ku jigi tige. Ka do nyama mine. Kanu keka jamana jansa. Donc o de kera. Anga équipement munu sana no ya anga hélicoptère wi. No ya anga drone wi. No ya anga radar wi. Olube barala de. Ayu barabe kake abe mo kono ko radar bi na ke ka sumukala ni konyo kala o contrôler Bamako ya non priorité to yi radar min sur l'enfer radar flamme sur ou be foron là ou déployer les mettre dans des zones stratégiques ou le be ka barake ou le be ka permettre bi ni armée be ka ni exploiter ni résultat non soro nga do ko halin peterni ci Bamako ya ko radar kungango e ko mako radar min fora la ko tinyata ya Mali territoire 1 241 000 km², radar flamme c'est ko bon aïe radar flamme c'est ko bon. On a besoin d'au minimum 10 radars pour prendre les points stratégiques du Mali. Car renseignement sort. Oh, ni mo munu ko kube la ko shili kani oye. Ko parce que radaru be zone des 3 frontières ni yoro wero la ko attaque kera kayube attaque kera sigaso. Radar flap se ka Mali bebo no be Mali bebo ami sega. Anti sega. Donc voilà les résultats que l'armée a engagés. Wa dongodo. Armée bi to fara ka sere kan jugu kan parce que armée nya fié ngande défensive là ante jugu kumena ame jugu kelende la l'armée est passée à l'offensive au bara no wili ka jode be sena bara ka fsani kumai wallahi armée be bara de la sigatola donc bi ni sigida de olu yere de bu disi gosi kan ni sodia ka fokolu wasara yara do kum bara ga galon tige ah jene menena jene be bolola ho ye do faka jene abe galo Tiente. Ne devait pas fier tiente. Non, façon d'endo ben. Donc, moro ka sabali. Moro ka sabali. Terosu. Ou tu te rends kelo. Parce que ba do nous tourner ro que l'armée bu punti. Mais nous te mettons kinyeni ka romi. Ko foko jugu ya ka ke comme si ni armée te fene là. O fene kuna foni dibe mais o fene o ye kuna foni tieni. Façon chidi. O ye faso ci de parce que be mo jawuli gansa ne retour émission na ay ma jene ka ha jene ja papa ka te jene boya e arati saji ni fenge ke yoro munu no lu fora foite parce que mo damaro de bina kana tigne mo bi fle jakarta la ka temena jaka bi tigne ni ke ka be terrorisme wala ke mo la ba joni pistolet kele abe mo terroriser mo be kula abi bula abita entre ça ke mo ko suko ba chama jala ri obesira ke entourage bebe bula o me na ya ke komika ke communauté rosu kele meka yoro do de mine ko ke daga e bi ko mali sura su tse ka se o yoro ti mala jene ko ne ko tisira ke a dogo ya me terroriste ka bolo de ka kate dogo la o bana non tisira ke donc
ka malɛnw hakili sigi o la mais o t'a to fɛnɛ k'a fɔ n'u sigara terroriste ni kojugukɛlaw la yɔrɔ min k'u tɛ armée alerté mais u voix bɛ yen mais a kana kɛ jamana boli de ye ka mɔgɔw hawuja ka mɔgɔw jawuli ka kunnafoniw di mɔgɔw ma ka ko juguya ka se yɔrɔ la o ma se yɔrɔ min na a kɔfɛ a tigiw bɔra k'a fɔ k'u b'u justifier k'a fɔ jɛnɛ bugudakun bɛ jɛnɛ kɔfɛ dugu dɔ o bɛɛ tɛ jɛnɛ ye wa non information ye kelen de ye o siga t'a la wa n'i ye tiɲɛni kɛ n'i y'a essayer k'i b'a réparer a tɔ bɛ tiɲɛni n'i filila i bɛna fɔ n filila a bɛ dilan point donc ala barika la bi anw y'o jigiya armée y'o jigiya minɛn min ta kɛlɛ minnu n'olu daminɛlen bɛ minɛn fitinin minnu n'olu sɔrɔla armée bolo an bɛ k'o résultat ye parce que minɛn fitininw de sɔrɔla dɛ minɛn belebelebaw bɛ kɔfɛ olu bɛ sira la ka na min nana o tɛ fɛn sa n ko minɛn belebelebaw de bɛ kɔfɛ non ala k'o kɛ ala k'o kɛ an ma lot damadɔ lajigin yan oui on n'est plus à 6 lots commandés on est plus à plus de 10 lots d'équipement mun bɛ ka na le minnu nana sufɛ dibi la o bɛ yen o t'i yira maa na maa ti b'o kalama émission na ta an bɛ sigi olu de bɛ ka résultat kɛ front na parce que aujourd'hui armée labɛnnen don à toutes les situations u pɛrɛnnen don ka kɛlɛ kɛ donc o se min ni armée y'o sɔrɔ an bɛ dɔ de foro kan ka yɛlɛ d'accord Gani Mali sɛgɛnna dɛ Mali sɛgɛnna wallahi Mali sɛgɛnna n b'i hakili jigin fɛn damadɔw la 2011-2012 bingele Libye kan plus de 2000 mercenaires minnu n'olu donna Mali kɔnɔna la olu de nana ka na Menaka attaquer ka Kidal attaquer ka Mali janfa n'an ka armée binna o don u y'an ka territoire occupé armée janfara armée janfale Faransi mi armée janfa u ka tila k'an ka jamana marabagaw diyagoya o don jɔnku dalen transition kunna k'an ka lettre ci k'u kana an bɔ bolo la u ma sɔn ka jigin dugu ma anw ye kɛlɛ kɛ ka Kɔna libéré ka Gosi libéré ka Douazani Ombori libéré ka Gao libéré ka Tombouctou libéré an selen Kidal armée min bɛ sanfɛ o jiginna dugu ma k'i interposer k'a fɔ k'anw tɛ don Kidal ka tila k'anw diyagoya k'an ka accord signé Musa Mara ko a bɛ taa Kidal u ko Kidal tɛ Mali dɔ ye ka Musa Mara ka délégation ta en attaque Mali armée cɛ caman sara ye ka mɔgɔ dɔw ta otage ka mɔgɔ dɔw siyɛ nin kantigɛ nin bɛɛ Faransi bɛ nin bɛɛ jukɔrɔ donc bi ni anw ye sew sɔrɔ Ogo Sagu kɛra Yoro kɛra Sobanida kɛra Ntungani kɛra Tambakɔr kɛra Anefis kɛra Tesaliti kɛra Agalhogu kɛra dugu caman bɛ yen n'o ye Jungani Ngangafani ani Dinanguru Mali sɔrɔsi binna nin bɛɛ la civil fagara nin bɛɛ la fo ka na se don min Sonko en janvier ni Sadio en décembre ni Sadio ko bon stop fo bi armée de bɛ ka yɛlɛ siga t'a la donc mɔgɔw ka bila u kunkolo la ko digi de kɛra n na digi min kɛra n na munɛ de bɛ ka bɔ an na dɔɔni dɔɔni mais munɛ min don a bɛ bɔ dɔɔni dɔɔni de o de kama an ka ɲɔgɔn minɛ an ka armée soutenir pour que an dimi ka bɔ an ka wasa. Merci beaucoup Kɔrɔ i ka kuma kuncɛ kuma n bɛ min kɛ ka kɔrɔfɔ kuncɛ dɔrɔn o ye foli ye malidenw k'u hakili sigi transition in a diyara ka ban a diyara parce que anw ye bi don Faransi la ayi bi kɔni an ni Faransi Mali ye Faransi lagosi ka Faransi lajaba ka Faransi malo diɲɛ na foyi tɛ sɔgɔ k'a fɔ jamana minnu bɛ se ka Faransi kɛlɛ bi olu bɛ ka Faransi kɛlɛ a ka ca wallahi Tchadien ma bɔ ka Faransi ambassade ni jeni olu bɔra k'u ka fɛn bɛɛ tiɲɛ olu bɔra Burkina bɛ Maliyɛnw n'an bɛ bɔ Zeni étape suivante bɛ kɛ ka Faransi ambassade datugu ni min ko k'i tɛ ɲɛ Faransi tɛgɛ ko k'i mago bɛ Faransi visa la i bɛ taa Guinée wala i bɛ taa Tchad wala i bɛ taa Côte d'Ivoire i bɛ taa visa ta ye tiɲɛ wɛrɛ ayi non Faransi ko bɛ bɔ Mali la institut français a bɛ boulevard kɛrɛfɛ an b'a datugu Faransi ka intérêt bɛ société minnu na an b'u datugu MINUSMA min ni o ye Mali ka jurusara de ye jamana tɔw fɛ an ye kɛlɛ min kɛ ka Faransi bɔ bolo la Indochine kɛlɛ Darfour Soudan Tchad Égypte an ye kɛlɛ kɛ Libéria ni Sierra Leone minnu na ka jamana minnu bɔ bolo la Sénégal Côte d'Ivoire Mauritanie olu de y'u ka bolomafara bila ka na o de ye contingent ye minnu bɛ MINUSMA kɔnɔ an b'a fɛ o MINUSMA in mois de juin min jɔtɔ filɛ Assimi Goïta a ka Mokhtar Wane taara Djiwoyo fɛ a ka Ablaye Diop ani premier ministre ci n'o ye Choguel ye
u kata Mali bɛ fɛ MINUSMA ka kɛ min ye ka t'o jira Nations Unies na ni Nations Unies sɔnna MINUSMA a commandant a ka kɛ général de division Umaru Jara ye MINUSMA décideur n'o y'a ɲɛmɔgɔ a ka kɛ Assimi Goïta ye MINUSMA ministre de la défense ka ɲɛmɔgɔ ka kɛ Sadio Kamara ye MINUSMA avion ka di armée malienne ma u ka bila armée ka disposition na ka kɛlɛ kɛ MINUSMA bi to yan n'u ma sɔn o ma MINUSMA bi taa pew parce que an di kɔn k'an ban la an ka juru de bolo u bɛ k'an ka juru sara mais u tɛ k'a sara an sagoya u bɛ k'a sara u yɛrɛ sagoya la donc an b'a fɔ k'a sara an sagoya la n'u ma sɔn ma an b'u gɛn Mali bi jɔ n'an yɛrɛ ye donc jamanadenw bɛɛ k'u hakili lasigi MINUSMA bɛ k'an sago ye ou bien MINUSMA fɛnɛ bɛ taa i b'a fɔ G5 taara cogo min siga t'o la e tun b'a dɔn ko Barakani bɛ taa tancogoya la Takuba ma taa wa ne m'a f'i ye ko G5 bɛ taa n tɛ k'a f'i ye ko MINUSMA bɛ taa wa u bɛ k'an sago ye n'o tɛ u bɛ taa les 5 colonels sont décidés mais u tɛ pressé u t'a grin fɛ Ala k'an sago d'a ma Ala ka jamana in basigi Ala ka jamana in bɛɛ kelen ma fɛn o fɛn min bɛ n'a bɛna ni jamana in tiɲɛni ye n'an y'a an b'a dénoncer maa min y'a kɛ ka ɲɛ an b'a fɔ maa min y'a kɛ ka jugu an b'a fɔ para foyi ti bɔ a la inchallah Ala k'an sago d'a ma merci beaucoup Kɔrɔ Seydou Umar Traoré an b'i fo i ka wuli ka jɔ ani ka faso kanu ma k'a fɔ fasoden bɛɛ ye aw tun ye ci min dɔn an da k'an ka Seydou Umar k'an ka wele ka n'a ka sigi ka kuma thème min kan nin tun ye o thème ba saba ye n bolo lamɛnnikɛbaga bɛɛ lajɛlen wasara fana Kɔrɔ an b'i fo merci an b'i fo hali bi an b'i fo merci beaucoup parce que i bɛ an ka wele jaabi cogo min na a man ca mɔgɔ min b'a a yɛrɛ bila an ka disposition na tan mais i bɛ ka kɛ faso de kama fasodenw ko k'i fo